नाज बरदारी करे, 4 दिन के वास्ते कौन इतनी तैयारी करे। हाकिमे शहरे सितम इल्जाम तुझ पर आएगा, तू करे या तेरा कोई दरबारी करे। बिरादरान अली अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम हजरात के सामने ये वाज़ा हो चुका है कि यहाँ पर बैठे हजरात आपकी जिंदगियों से खेलने के लिए कोई मौका चूके नहीं। और सैनिटाइज खेलने की ये नई रिवायत अलीगढ़ में शुरू कर दी है। 4 साल के इस कलील वक्फे में 3 सैनिटाइज करके इन्होंने ये साबित कर दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वकार को मजरूह करने के लिए ये कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। आज पूरी दुनिया के सामने ये साबित हो गया कि इस सैनिटाइज की वजह क्या थी, कौन लोग इसमें मुलव्विस थे, क्या हकीकत में ये चाहते थे। जब तमाम चीजें इनके पास वाज़ेह हो गई, उसके बावजूद भी गाज कहीं कर रही है तो सिर्फ तलबा बिरादरी पर। जहां एक तरफ हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम लेट हो रहे हैं, उनको फर्दर एडमिशन में हजारों प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें ये तमगा से नवाजा गया कि हम असलों का जखीरा रखते हैं। हमारे कमरों की चेकिंग ली गई और जब इन्हें एक रबर बुलेट तक भी न मिल सका तो अपनी ही बात से मुकर गए और कहने लगे कि यहाँ सब पढ़ने लिखने वाले हैं। ऐसी दलील देने लगे जैसे इससे पहले इन्हें इस बात का इल्म हो कि यहाँ असला रखने वाला हर शख्स है, यहाँ पढ़ने वाला कोई नहीं। हद तो इन्होंने ये कर दी जब इन्होंने हमारी बहनों के कमरे में जाके तलाशी ली। हमें इस बात का बहुत और इनकी आज 26,000 लड़के हमारे अपने घरों में आए, अपने कमरों को छोड़ चुके हैं। तब ये आलम है, तब तने तनहा यूनियन यहाँ खड़ी है। अगर ये सोचते हैं कि यूनियन की मौजूदगी में किसी भी तालिब इल्म की जिंदगी खराब कर देंगे, हम पर इस तरह के और इल्जाम लगा लेंगे, तो याद रखें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनके लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। इन्हें इनके घरों तक छोड़ आएंगे, अगर ये समझते हैं कि मुजाहिद पेट जैसों का प्रॉक्टर बनाकर महफूज है और तलबा बिरादरी पर किसी भी तरह के इल्जाम आयद कर देंगे, मादरे दरगाह की बर्बादी के लिए कोई भी चाल चल लेंगे, तो याद रखें ये अदारा इनके उसूलों में नहीं चल रहा। अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम अपनी चाल चलो, अल्लाह अपनी चाल चलेगा। बेशक बड़ी चाल चलने वाला अल्लाह है। इन्होंने तो दिखा दिया, इन्होंने तो हर मोड़ इस्तेमाल कर लिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद करवाने का, एडमिशनों का ठेका ले लिया था, इन्होंने तो पैसे भी उठा लिए थे, इन्होंने तो हर जगह अपने मोड़ सेट कर दिए थे। लेकिन अल्लाह ने किस तरह इस अदारे की हिफाजत फरमाई, आप सबने खुली आंखों से देखा। चंद लड़कों ने मुखालिफत की, चंद लड़कों ने धरने गाड़े, एक यूनियन खड़ी रही इनके अगेंस्ट में और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये घुटने टेकने पर मजबूर है। आज ये घुटने टेकने पर मजबूर है। इस इदारे को इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं समझा, इस इदारे को एक चुंगी का स्कूल समझते हैं। कभी कहते हैं 16 को इदारा खुलेगा, कभी कहते हैं 13 को खुलेगा, कभी कहते हैं फाइनल्स के लिए खुलेगा, कभी कहते हैं बीए वालों के लिए खुलेगा। इनके जहन अभी तक साफ नहीं है, हमारे जिंदगियों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये जान लें कि अगर हमारी ये 3 डिमांडें जो हमने अपने मेमोरेंडम में रखी है, पहली कि पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि हमें खूब पता है इससे पीछे कौन लोग हैं। यही लोग मौजूद है, यही लोग चाहते थे कि 2 महीने तक यूनिवर्सिटी बंद रहे ताकि इन 2 महीनों में ये एडमिशन के धंधे कर सके, हर बड़ी पोस्टों पे अपने लोगों को बैठा सके और अलीगढ़ को कमाई का अड्डा बना सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन्हें ये करने नहीं दिया और यूनिवर्सिटी खोलने पर मजबूर कर दी। लेकिन हम चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी हो ताकि सबके नाम खुल कर आए, पूरी दुनिया को पता चले कि दर हकीकत अलीगढ़ में 4 साल में 3 सैनिटाइज हुई, तो उसकी वजह क्या है, उसके जिम्मेदार कौन है, हम यही जानना चाहते हैं। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि सबसे पहले इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी की जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने पहले एक जुमला कहा
کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اسلحوں کا ذخیرہ ہے، جب ملت اسلامیہ کا ہر شخص انہیں گالی گلوچ کرنے لگا، انہیں دکھانے لگا کہ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، اس کے خلاف ایک لفظ کہنے سے پہلے تمہارے پاس شواہد ہونے چاہیے۔ اگر یہ جملہ خدا نخواستہ ہندوستان کا کوئی بڑا لیڈر کہہ دیا ہوتا تو ملک کے اندر ایک تحریک چھڑ چکی ہوتی، لیکن آج پھر اس قوم کو ہمارے داروں نے چوٹ پہنچائی، آج پھر میر صادق اور میر جعفر کے نام پر یہ پروٹر یہاں موجود ہے، اس نے یہاں پر یہ الزام لگایا۔ جب پوری دنیا سے ان پر پریشر بننے لگا تو یہ پھر اقرار کرتے ہیں کہ علی گڑھ میں اسلحے نہیں ہیں، علی گڑھ کے لڑکے پڑھنے لکھنے والے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس جملے کے بعد تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ بنا کسی انکوائری کے 38 لڑکوں کو سسپینڈ کر دیا تم نے؟ تمہارے پاس کیا شواہد ہے؟ آج ان کے خلاف طلبہ برادری کے لوگ FIR کیے ہیں۔ میں یہاں میڈیا کے حضرات کو بتا دوں کہ ہم نے جو یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ CBI انکوائری ہو، ہمیں تو شروع میں شک تھا کہ یہ پورا معاملہ انہوں نے کیا ہے، لڑکوں کو انہوں نے بھڑکایا ہے۔ اب ہمارے پاس ریٹن فارم میں FIR ہے، بھائی وہ کاپی دکھاؤ ان لوگوں کو۔ اب ہمارے مجاہد بریک کے خلاف FO کے خلاف ریٹن میں FIR ہے کہ انہوں نے لڑکوں کو فون کر کے بلایا تھا، دونوں پارٹیوں کو یہاں فون کر کے بلایا تھا اور اس کے بعد گولیاں چلوائی۔ اب میں چاہوں گا کہ شیخ الجامعہ یہاں آئے، ہمارا میمورنڈم لے اور یہ جو FIR کی کاپی ہے اس کا جواب دے کہ آخر جس عہدے داران پر اس طرح کے عہدے الزامات لگے ہیں، FIR کی جا چکی ہے، کیا وجہ ہے، کیا محبت ہے، کیا سبزباغ دکھائے گئے ہیں کہ ابھی تک کو آپ سسپینڈ نہیں کر رہے، اور لڑکوں کے خلاف آپ کے پاس کوئی شواہد نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، اور 38 لڑکوں کو آپ نے سسپینڈ کر دیا۔ تو ہم اب چاہتے ہیں کہ ہمارے شیخ الجامعہ اگر پیرنٹل اتھارٹی ہے، ہم سے محبت رکھتے ہیں، 28,000 نمائندے کی کوئی عزت رکھتے ہیں، میں یہ بہتر جانتا ہوں کہ انہوں نے اس سے پہلے اتنا بڑا ادارہ نہیں دیکھا، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس یونین کا کیا وقار ہے، یہ بھی نہیں جانتے کہ اس یونین کی کیا ماضی رہی ہے۔ اسی لیے مجھے ہو سکتا ہے اس بات کا کہیں نہ کہیں خدشہ ہے کہ آج بھی شیخ الجامعہ آپ کے بیچ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ صرف ملا پورم کے کچھ خاص لوگوں میں اور دلی میں بیٹھے پالیٹکس کرنے والے لوگوں کے بیچ ہی جانا پسند کریں گے، آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ تو اگر شیخ الجامعہ کے پاس وقت نہیں ہے، وہ یہاں نہیں آئیں گے، تو ہمیں رجسٹرار سے امید ہے کہ وہ آ جائیں، اور اگر اس سے نیچے کا کوئی شخص یہاں آتا ہے تو اسے میمورنڈم نہیں دیں گے، بلکہ ہمارے بل حضرات یہاں موجود ہیں، ہم اپنے ان بھائیوں کو دے کر ان کی عزت افزائی کریں گے، میمورنڈم ان کو دیں گے، مجاہد پریگ اگر آئے گا تو نہیں دیں گے۔ FIR کی یہ کاپی ہے، FIR کی یہ کاپی آپ تمام میڈیا والے دیکھ لیں، اور تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اب واضح ہو چکی ہیں۔